Wow! Uy, ganda. Puro siya mag-wawaw mo. Ako may... Sige, dali. Terno yung ano niya. Wow! Ang dami naman. Dami yan. Hila, hila. Pagbiyahe. Wow, neck pillow. Wow. Wow, oh, ganda. O, tapos, ano, yung maliit. Ito naman, kay Ate Shing ata to. Oh. Baka maka-just stapler. Wow, patingin nga. Puro kuromi ah. O, tapos, yung iba. Wow. Eh, meron pa, meron pa. Meron pa. Hindi ko, stapler. Ay. Wow. Oh. Thank you, Ate Shing. Ito pa, kay Mama. Kay Sina. Oh, Wow. kay Mama. Uy. Wow. Buksan mo sa loob. Sa loob daw, may zipper. Buksan mo daw. Kanino yan? Kay Mama ay. Wow. Ang dami ah. Ang dami ah. Tapos, next. Kay Tita Aimer. Wait lang. Ninang Aimer at Tito Dano. O, dali. At saka si Dano din. Na. Itulungan mo. Saan nagbibideo naman ako? Yes. Game, game. Wow! Ang daming panggigay ah. Talagang Lily Violet. Wow! Yay! Tapos, ito. Ito. Papi. Open. Kanino yan? Kanino na to? Kay Ate Hani. Tsaka Kuya Yokay. Thank you, Kuya, Ate. Kamo. Oh. Kunin mo. Wow! Shoes! Wow! Ganda naman. Tapos, ito naman. Wow! Dalawa! Tapos, kay Mama Shell to ah. Mama Shell. Ito, kanino naman? Kay Tita Mami. Yay! Ah, thank you po. Oh, ito last. Last to. Iganon mo. Punitin, papi. Punitin. Kay Mama at Papa at Kuya. Oh, dali. Oh, hilain mo, papi. Game, hila. Hila daw, hila. Sa loob. Tingnan mo sa loob. Sa loob. Hilain mo yung nasa loob. Hilain mo daw yung nasa loob. Ilabas mo lahat. 1, 2, 3, 4, Talagang Lily Violet. 5, Sophia 6, Violet. Ganda. 7, 8, 9. Oh, wala na. Yay! Ipit ko na rin ito. Tingnan mo itong gift ng damit. Oh. Wow! Sophia Violet. Ayan, nag-gift pala ni Mama Aida yan.